आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर कासिम रसूल इलियास साहब, जो कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के साबिक सदर हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौजूदा कौमी तर्जुमान हैं और इंटरनेशनल अफेयर के अच्छे जानकार हैं। जो जियो पॉलिटिक्स है उस पर हम खास तौर से बात करेंगे फिलिस्तीन के ताल्लुक से, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में ये बहुत अहम मसला है। पूरी दुनिया की नजरें वो फिलिस्तीन पर मरकूज है, भले ही इजराइल और ईरान टक्कर में हो, भले ही इजराइल और लेबनान टक्कर में हो, इजराइल और यमन हो, लेकिन इस सब का महवर और मरकज जो है फिलिस्तीन है। इसी पे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका। कैसे देखते हैं 13 महीने तकरीबन होने को आए हैं और जिस तरह से तबाही हो रही है, अभी लेबनान भी तबाह किया जा रहा है, इससे पहले गाजा जो है, और ये जंग एक्सप्लेट कर रही है, बढ़ती जा रही है, कैसे देखते हैं? देखिए, मैं अगर इस जंग के बारे में अगर मैं एक उसमें तबसरा करूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस जंग में बज़ाहिर आपको ये लग रहा हो कि बहुत बड़े पैमाने पर फ़लस्तीनियों की शहादत हो रही है। 45,000 से ज़्यादा लोग अब तक शहीद हो चुके हैं। ये आपको लग रहा है कि कई मकानात मुनहदम कर दिए गए, लाखों लोग बेघर हो गए हैं। आपको ये लग रहा है कि लबनान के अंदर भी तबाही आ गई है और दूसरे इलाकों पर भी बम्बार्डमेंट और मुख्तलिफ चीजें शुरू हो गई। लेकिन अगर आप ये देखेंगे कि एक तरफ इसराइल है और दूसरी तरफ हमास के और फलस्तीन के निहत्ते लोग हैं, एक साल के बाद भी इसराइल न तो अपने कैदी छुड़ा सका है और न ही हमास को खत्म कर दिया। इसके बावजूद भी कि इस्लामी हानियां शहीद हो गए, इसके बावजूद भी कि सिनवार शहीद हो गए, इसके बावजूद भी कि हसन नसरुल्लाह शहीद हो गए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये जो बात पहले कही जा रही थी कि हमास अफराद का नाम नहीं है बल्कि एक फिक्र का नाम है, एक तहरीक का नाम है। और कोई एक आदमी, आपको ये नहीं, एक साल से ज्यादा अरसा हो गया, कोई फलस्तीन का एक आदमी भी ऐसा है जो हमास की शिकायत कर रहा हो, कोई एक आदमी भी ऐसा है जो कह रहा है कि हमने गलत जो कुछ 7 अक्टूबर को किया गया था 2023 में, वो गलत इकदाम था। बल्कि लोग इसमें खुशी मना रहे हैं कि भाई हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, उनको अल्लाह ताला के इनाम इकराम मिल रहा है और हम आखिर वक्त तक लड़ेंगे। कोई आदमी इसके लिए तैयार नहीं है कि गाजा छोड़ के जाए, कोई आदमी इसके लिए तैयार नहीं है कि वो हथियार डाल दे, यानी इसराइल ने उनको ब्लैकमेल करने की भी कोशिश की है, लीफलेट तकसीम किए हैं लोगों के दरमियान में कि अगर आप निशानदेही कर दें हमें हमास के लोगों की, बता दें तो हम जो है आपको बख्श देंगे। लेकिन कोई एक आदमी भी इसके लिए आमदा नहीं हुआ। तो ये शो करता है ये बात कि इसराइल तकरीबन हार गया ये जंग। और आप देख रहे हैं इसराइल के अंदर लोग यानी गजा को खाली नहीं कर रहे लोग, लेकिन आप देख रहे हैं तल अवीव को, यरूशलेम को खाली करके लोग जा रहे हैं, यूरोपियन कंट्री में जा रहे हैं, अमेरिका में जा रहे हैं। उन्हें अपनी जान का खतरा है, बर्बादी का खतरा है, तो वो इसराइल छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। अभी ये तादाद कम हो सकती है, लेकिन अगर ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा तो और ज्यादा तादाद होगी। इसी बात ये कि ये जो बात कही जाती थी कि हमारा जो आयरन डोम है वो तमाम हमलों को रोक सकता है, लेकिन आप हूती के, सबसे पहले तो हूती ने अटैक किया था ना, हूती के भी मिसाइलों को आप रोक नहीं सकते। उससे पहले 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ था, आपका इतना बड़ा उसका वो है नेटवर्क है इंटेलिजेंस का, आपके वहां अंदर घुस गए वो लोग, घुस के उन्होंने अपने आपके लोगों को कैदी बना लिया और बम्बार्डमेंट किया वहां जाकर, आप कुछ नहीं कर सके। तो ये जो एक हवा खड़ा किया गया था कि इसराइल को शिकस्त नहीं दी जा सकती, इसराइल के मुकाबले में कोई नहीं है, वो चीज खत्म हो गई। एक बात। दूसरी बात ये कि देखिए, ये जंग ने पूरी दुनिया में, खासतौर से यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका के अंदर फलस्तीनियों की हिमायतों की लाखों की भीड़ जमा कर दी है, जो अपनी हुकूमतों को चैलेंज कर रहे हैं, जो है सड़कों पे निकल रहे हैं, बड़े बड़े जुलूस निकाल रहे हैं। मैं भी उस वक्त आज से चंद महीने पहले अमेरिका में था, तो अमेरिका के अंदर आपके शिकागो में, वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में, डल्लास में, हर मुकाम पर उस वक्त में बड़ी बड़ी रैलियां निकल रही थी। यहां तक एक तलबा ने, यानी उनके खिलाफ कार्रवाइयां की गई है, एडमिनिस्ट्रेशन तरफ से, चांसलर तरफ से कार्रवाइयां की गई, लेकिन उन्होंने उसकी फलस्तीनियों की हिमायत के मसले से वो पीछे नहीं हटे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी चंद दिन पहले पेरिस के अंदर एक बच्चे को गिरफ्तार कर लिया जा रहा है, उसकी माँ कह रही है मुझे फख्र है कि मेरा बच्चा इस कॉज के लिए जेल में जा रहा है। तो मेरा कहना ये है कि ये अगर एक लाइन में तबसरा किया जाए तो मुझे ये कहने में कोई शक नहीं है कि इसराइल ये जंग हार चुका है। नहीं, ये जंग हार चुका है और ये बात आप सही कह रहे हैं, क्योंकि
जितना नुकसान इजराइल का हुआ है शायद इससे पहले नहीं हुआ है, नहीं देखा गया, लेकिन इसके बावजूद जो ग्रेटर इजराइल का है, क्योंकि जिस तरह से मिसमार कर रहे हैं पूरा गजा, आप देख लीजिए कि 24 लाख की आबादी में से तकरीबन 23 लाख बेघर हो गई, और पूरा तो, और यही चीज आप देखिए लेबनान में कर रहे हैं, और वहां जो बफर जोन बनाना और या ग्रेटर इजराइल, तो क्या अब ये मुमकिन नहीं है? क्या लग रहा है आपको, क्या वो पीछे हट जाएंगे? नहीं, देखिए, आपको पीछे हटना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि आपको ये भी अंदाजा हो गया है कि तल अवीव में भी बड़े बड़े मुजाहरे हो रहे हैं, बड़े बड़े जुलूस निकल रहे हैं, जिनका मुतालबा यह है कि जंग बंद की जाए, सीज फायर किया जाए, हमारे कैदियों को रिहा किया जाए, गजा को खाली किया जाए। इस तरह के मुजाहरे तो इसराइल के अंदर भी शुरू हो गए ना। अब ये जो इकदाम इन्होंने किया है ईरान के खिलाफ में या लेबनान के खिलाफ में, ये इसीलिए किया है कि वो ये जस्टिफाई कर सके कि भाई हम तो हमारा जो मंसूबा है ग्रेटर इसराइल वाला, उसको रूबेमल लाने में आगे बढ़ रहे हैं, ताकि ये जो मुश्किलात बढ़ रही हैं इसराइल के अंदर और यहूदियों के लिए जो मुश्किलात बढ़ रही हैं, उसको जस्टिफाई उसको यानी उसके लिए कि यानी उसके खिलाफ कोई इकदाम ना हो, कोई जुलूस ना निकले, कोई मुजाहरे ना हो, तो उसको रोकने के लिए इस तरह की बातें ये कह रहे हैं। एक बात है। दूसरी बात है कि आप मुझे बताइए कि एक तरफ तो गजा है, लेकिन हूती कितने दूर बैठे हुए हैं, उनके पास क्या है? उन्होंने इनका जो है नाटका बंद कर दिया है, वहां से जहाज रेड सी से जाने नहीं दे रहे हैं, और कितना बड़े पैमाने पर लॉस हो रहा है लोगों का, कई बिलियन का लॉस हो चुका है ट्रेड का। और फिर उन्होंने यहाँ तक किया कि अमेरिका के बेड़ों को निशाना बनाया, इराक के अंदर जहां लोग बैठे हुए हैं वहां से उन्होंने मिसाइल दाग रहे हैं। तो मेरा कहना यह कि देखिए, अगर ये जंग बढ़ती है खित्ते में, तो जो अरब ममालिक इस वक्त खामोश बैठे हुए हैं उनको भी ये समझना चाहिए, आज नहीं तो कल उनको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। आज उन्होंने जो तरीका इख्तियार किया है कि इतने बड़े पैमाने पर मासूम लोग शहीद किए गए हैं, उनके घरों को मिसमार कर दिया गया है, लेकिन एक लिप सर्विस के अलावा, जबानी जमा खर्च के अलावा, न सऊदी अरब ने, न कुवैत ने, न बहरीन ने, न यूएई ने, न कतर ने कोई बात की। कुछ बातें कतर ने थोड़ी बहुत की है, थोड़ी बहुत आपके इन्होंने की है, यहाँ तक कि तुर्क उर्दुगान साहब ने। लेकिन ये ईरान ने जब यहाँ से मिसाइल दागे थे तो उर्दुन ने, जॉर्डन ने रोक दिया। तो ये तो आप जबानी जमा खर्च कर रहे हैं कि हम फलस्तीनी स्टेट चाहते हैं, लेकिन वो दूसरी तरफ इसराइल की दहशत गर्दी को रोकने के लिए जब ईरान इक़दाम करता है तो आप रोक देते हैं उसके मिसाइल। ये बहुत गलत बात है। तो इसका मतलब ये कि आप बिलाखिर इसराइल की हिमायती बनकर खड़े हो। लेकिन कह रहे हैं अभी सऊदी अरब ने मजम्मत की, जब ईरान पे हमला किया गया तो सऊदी अरब ने, मलेशिया ने और तमाम मुल्कों ने मजम्मत की है कि ये इजराइल ने गलत किया। तो इजराइल की मजम्मत भी तो अपने आप में कहीं ना कहीं कुछ एक चेंज तो दिखाता है। इसराइल की मजम्मत इसलिए जरूरी है कि बिलाखिर अवाम जो है मुसलमान है, वहाँ की अवाम को अगर आप खामोश तबाही बैठे रहे इन मजालिम के खिलाफ भी और इस जारहाना इक़दाम के खिलाफ भी आप कुछ नहीं बोलेंगे तो अवाम खड़ी हो जाएगी आपकी। इनको ये अंदेशा है कि कहीं हमारी अवाम हमारे खिलाफ बगावत न कर दे। ज़बानी जमा खर्च कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं भाई आप। ये सिचुएशन पैदा हो रही है। देखिए, हाँ बिल्कुल हो रही है। अब आपको मैं बताऊं कि जब आज से एक आध साल पुरानी बात है कि ये जो कोशिश की गई थी यूएई के अंदर कि एक इब्राहिमी सेंटर बनाया जाए जिसमें यहूदियों का सिनेगॉग, ईसाइयों का चर्च और मुसलमानों की मस्जिद रहे, जहां से जो है एक ही जिल्द के अंदर कुरान शरीफ, बाइबल और तौरात को शामिल किया जाए। इसके खिलाफ सऊदी अरब की जो फतवा काउंसिल है, गवर्नमेंट के अपॉइंटेड फतवा काउंसिल, इतना सख्त फतवा दिया है कि आप अश्वस्त कर रहेंगे। सऊदी अरब से इस तरह फतवा आया है, उन्होंने कहा कि ये इस्लाम के खिलाफ एक ऐसे मुफ्तियों को जेल भेज दिया जाता है। इसका मतलब ये कि इसके बावजूद जुर्रत कर रहे हैं लोग, जेल भेज दिया जाता है, इसके बावजूद भी जुर्रत कर रहे हैं और वो फतवा आज भी उसके वेबसाइट पे मौजूद है, निकाला नहीं गया है। तो मतलब ये कि पब्लिक अंडर करंट जो है उसको तो सऊदी अरब की हुकूमत भी महसूस कर रही है। अगर ये सिलसिला चलता रहा और ये वार आगे बढ़ती है और मुसलमानों के और ममालिक इसके जद में आते हैं, अभी आप कह सकते हैं सऊदी अरब के लिए कि भाई हो सकता है उनको ये ख्याल हो रहा होगा भाई लेबनान के तो कौन मारे जा रहे हैं, शिया मारे जा रहे हैं, हम वहाँ कौन मारे जा रहे हैं, वो हमास के लोग मारे जा रहे हैं, इख्वानुल मुस्लिमीन के लोग मारे जा रहे हैं, और वहाँ यहाँ कौन ईरान पे हमला हो रहा तो कौन मार।
یہ ایک وقتی چیز ہے، لیکن عوام کو بنیادی طور پہ آپ مسلمانوں کو شیعہ سنی دیوبندی بریلوی کے نام پہ بانٹ نہیں سکتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک میں بھی اب جیسے جیسے مسلمانوں پہ حملے بڑھتے جا رہے ہیں، اب یہ آپسی اختلافات ختم ہوتے جا رہے ہیں، تو بالآخر عوام جو ہے وہ اس حکمرانوں کی اس سازشوں سے باہر نکلیں گے۔ نہیں، اس میں کہہ رہے ہیں کہ پاور سینٹر چینج کا بھی ایک مسئلہ اب ہے، کیونکہ جس طرح سے ایران خاص طور سے بہت اسٹرانگ ہو کر کے ابھرا ہے، اور اسرائیل جو ہے کہیں نہ کہیں اب ایک بیک میں جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ برکس کی جو ابھی میٹنگ ہوئی اور پالیسیز سامنے آ رہی ہیں، نیو ورلڈ آرڈر کی چیزیں کی جا رہی ہیں، نئی کرنسی کی بات ہو رہی ہے، برکس کرنسی، تو اس کا بھی کہیں نہ کہیں اثر ہے۔ بالکل اثر ہے۔ دیکھیے اب امریکہ کو بھی، دیکھیے ابھی اس وقت الیکشن ہے، وہ کھل کر کوئی بات نہیں کر رہے، لیکن امریکہ کو بھی یہ احساس ہو گیا ہے کہ اب ان کی دادا گیری چلنے والی نہیں ہے، اور دوسری دنیا امریکہ کی دادا گیری کے خلاف پولرائز ہو رہی ہے۔ چائنا ہے، رشیا ہے، دوسرے ممالک ہیں، وہ ایک پلیٹ فارم پہ آ رہے ہیں، ایک نیا بلاک تیار ہو رہا ہے۔ تو کب تک کہ آپ اس طرح کی چیزوں میں، اسی وجہ سے یہ جو ایران اور سعودی عرب، ایران اور اسرائیل کی جو وار ہے وہ آگے کیوں نہیں بڑھ پا رہی ہے؟ ادروائز اگر یہ تو امریکہ اور یہ سب سے زیادہ جو چیز ان کو کھٹک رہی ہے وہ ان کا نیوکلیر پروگرام ہے، وہ تو ختم کرنا چاہتے ہیں ان کو، لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ ہمارے میزائل کو ان کا ڈیفنس سسٹم اس طرح سے اس کا قلعہ کر دے گا کہ وہ وہاں پہنچ ہی نہیں پائیں گے۔ نہیں مطلب ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، کیا ایران نے ڈیفنس کر لیا یا انہوں نے اٹیک ہی نہیں کیا اس پہ؟ نہیں، انہوں نے اٹیک کیا ہے، اس لیے کہ 140 جو انہوں نے جہاز بھیجے تھے۔ نہیں، بالکل اٹیک کیا انہوں نے، لیکن یہ تو اپنی کامیابی کے ڈنکے بجا رہے، لیکن ایران نے اس کا یا پانچا کر دیا، بالکل ڈسٹرائے کر دیا ہے۔ اور یہ بات آپ محسوس کر رہے ہیں، سعودی عرب کو بھی اور باقی ممالک کو بھی یہ احساس ہو گیا ہے کہ ایران اس خطے کی ایک بڑی طاقت بن کر ابھر رہا ہے، اور مسلمانوں کی امیدیں اور آرزویں اس سے وابستہ ہوتی جا رہی ہیں، اور وہ شیعہ سنی کے اختلافات ختم ہو رہے ہیں اور سب ایک پلیٹ فارم پہ آ سکتے ہیں، یعنی ان ممالک کے لوگ بھی ان کے جھنڈے تلے جمع ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایران کے ساتھ میں 1 سال پہلے 2 سال پہلے چائنا کی مداخلت سے ایک پیکٹ ہوا ہے ایران نے جو کہا کہ یہ جو ایک افواہ اڑائی جا رہی تھی ایران کے تعلق سے، ایران جو ہے وہ سپر پاور بننا چاہتا ہے اور تمام عربوں کی زمین پہ قبضہ کر لے گا، اب تو بالکل ایران نے کلیئر کر دیا، کیا اس کا بھی اثر پڑے گا؟ ایران کسی پہ قبضہ کرنے کے لیے نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس خطے میں امن کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ بات بالکل طے شدہ ہے کہ ایران نے اب تک اس کے پاس طاقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان کے مقابلے میں کوئی بھی عرب ملک کھڑا نہیں ہو سکتا ہے ایران نے یہ یعنی جو انقلاب آیا تھا 79 میں، اس کے بعد سے اب تک کے جو سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہوئے ہیں، جو نیوکلیر ٹیکنالوجی کے ڈیولپمنٹ ہوئے ہیں، جو ڈیفنس ٹیکنالوجی کے ڈیولپمنٹ ہوئے، وہ غیر معمولی ہے۔ میں تو آپ بتائیے، میں 1984 میں گیا ہوں ایران میں پہلی بار، اس کے بعد سے لگاتار میں 7 بار گیا ہوں ایران۔ ہر بار میں نے ایک نیا دور دیکھا ہے ترقی کا، نیا دور دیکھا تھا۔ انہوں نے کاریں اپنی بنا لی، انہوں نے میزائل اپنے بنا لیے، انہوں نے فیکٹریاں اپنی کھڑی کر دی، انہوں نے ٹیکنالوجی جو ہے، اتنے سارے سینکشنز لگنے کے بعد، امریکہ کا سینکشن، یورپ کا سینکشن، سب لگنے کے بعد میں بھی ان کی اکنامی بھی اسٹیبلش ہو گئی ہے، اور ان کی وہ اب بڑی طاقتوں کو یعنی مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں۔ میرا کہنا یہ ہے کہ یہ عربوں کو عرب ہتھیار خرید رہے ہیں لوگوں سے، ہتھیار چلانا نہیں آتا ہے، ملٹری نہیں ہے آپ کے پاس میں، آپ بھی ملٹری بھی ہائر کریں گے، پہلے ہم پاکستان سے ہائر کی تھی ملٹری۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ اگر تو ٹریننگ ایران سے لے رہے، ابھی نیوی بھیجی ہے باقاعدہ سعودی عرب نے، مصر نے، اور اس سے پہلے بھی ان کا ایران کے ساتھ ٹریننگ۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات تو اب یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ان کے خطے کی حفاظت کے لیے بھی ایران کی بہت سخت ضرورت ہے۔ امریکہ اور یورپ اور اسرائیل، ان کے عزائم بہت خطرناک ہے۔ وہ عرب ملکوں کو اب تک جس طرح تگنی کا ناچ نچاتے رہے ہیں، ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ ایران کی شکل میں ایک قوت اس خطے میں کھڑی ہو گئی ہے، جس نے شروعاتی یہاں سے کی تھی لا شیعہ لا سنیہ اسلامیہ، جس نے شروعاتی یہاں سے کی تھی کہ مرگ بر امریکہ، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر شوروی۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ 3 نعرے لگے تھے خاص طور سے، یہ اس وقت لگے تھے اسٹارٹنگ میں۔ تو اب محسوس یہ ہوا کہ مرگ بر شوروی تو پورا ہو گیا، یعنی جو آپ کا سوویت یونین تھا وہ تو پاش ہو گیا۔ اب انہوں نے اسی وقت بھی یہ بات کہا تھا، شیطان بزرگ اگر کوئی ہے تو وہ امریکہ ہے۔
اور یہ بات ثابت ہوگی کہ کوئی ہے تو امریکہ ہے. تو بہرحال آخری سوال ڈاکٹر صاحب 30 سیکنڈ میں کہ کیا نتیجہ ہو گئی جو فلسطین میں بھی چل رہا ہے پورا ہی جنگی جو ماحول ہے؟ دیکھیں ہمیں پوری امید ہے انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ جو ہے ان مجاہدین کو، ان مظلوم اور لوگوں کو جو خدا کی تائید و نصرت کے سہارے اب تک کھڑے ہوئے ہیں. تو قرآن مجید کی یہ آیت جو ہے کم من فیتن قلیلتن غلبت فیتن کثیرتن باذن اللہ، کہ ہم نے یعنی چند لوگوں نے زیادہ لوگوں پر فتح حاصل کی اللہ کے اذن سے. ہم نے بدر میں یہ دیکھا، ہم نے احد میں یہ دیکھا، ہم نے دوسری جنگوں میں یہ دیکھا. ہمیں یقین ہے انشاءاللہ العزیز کہ اس جنگ کا بھی یعنی آپ یہ کہیے کہ ہم یہ کیسے مان سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو قادر مطلق ہے ان لوگوں کو تنہا چھوڑ دے گا جو اس کے سہارے اس بڑی طاقت سے پل پڑے ہیں. تو انشاءاللہ اس کی سپورٹ ملے گی. لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ اس کی ایک وہ ہوتی ہے کہ کب وہ دیکھتا ہے کہ کتنا آپ آگے بڑھ رہے ہیں، کتنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں، کتنی آپ نے اللہ کے تائید پہ بھروسہ کر کے اپنے آپ کو محاذ پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے. انشاءاللہ عزیز ہمیں یقین ہے کہ اسرائیل کو بالآخر وہاں سے واپس لوٹنا پڑے گا غزہ سے، اور یہ جو خواب تھا ان کا کہ ہم بھگا دیں گے یہاں سے اور غزہ پہ قبضہ کر لیں گے اور ویسٹ بینک پہ قبضہ کر لیں گے، یہ شرمندہ تعبیر نہیں. بہت بہت شکریہ. تو یہ تھے ڈاکٹر قاسم رسول الیاس صاحب جنہوں نے بہت واضح طور پر کہا ہے کہ ان کا جو خواب گریٹر اسرائیل کا یا غزہ میں بفر زون بنانے کا ہے وہ کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا، اور اس کی تصویریں صاف ہیں. اسرائیل ہار چکا ہے اور اسی کے نتیجے میں یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں. بہرحال کیا ہوگا ہم اس پر پھر بات کریں. بہت بہت شکریہ.